जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 त्राहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां मातुभद्र 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 त्राहि मां मातुभद्र 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 त्राहि मां मातुभद्र 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 रक्ष मां मातुभद्र 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 रक्ष मां राम राम त्राहि मां राम राम त्राहि मां कथा थिला आज्ञा प्रभावती आज कृष्ण को धरे देवा जो मैंने जोटा कहते पार्टी लगी हाथ में लगी देखला मात्रे जशोमती राणी विश्वास करेंगे एमती लगी ना से मो कथा विश्वास करना बहुत क्षति कला बहुत क्षति कला धरवाई गोटे योजना कले कौन कले ना शिकार रखीदे लबणी बाट दांडकर कबाट बंद करदे बारिकर कबाट खोलीदे सब गोपांगना मानक जगेदेले से जो शिकार गोटे आज्ञा घंटी बांधिदे जिते बेले कृष्ण आसो जिते बेले आसिक से मैंने शिकार को धरी पकड़ घंटी बाजिब घंटी बाजिला मात्र के आम समस्ते जाकि धरी पकड़ नहीं यशोमती राणी देखईदेव यहीपरि भाव में आज गोपांगना मैंने से चतुर्पार्श्व घेरिकी अच्छा लुचि चपिकी अच्छा कन्हे जापारे चिंता कले कले अच्छा तुम्हें मत धर जहाँ जग जिते बेले कृष्ण आसी प्रभावती संगे अन्य गोपी माँ अन्य गोपालोणी कृष्ण को धरिबा पाई करिले भारेणी आउल कणिति काटो परे जतनरे थोई कृष्ण को धरिबा पाई चौरिगे रही जेते बेले कृष्ण आसी लवणी खाइब हातरे मुखरे जे लवणी लागिब आउ जतदारानिया घरे देखाइबा रे तेरे जतदारानी जे पट
ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶିକାକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟି ଯିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ତୁମର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମଲା ମଲା ହେଇକି କଥା ଓ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଆମକୁ ଧରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟି କଲା ଆଜ୍ଞା ବାଜିବୁ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ବାଜିବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତୁ ବାଜିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବେଳେ କହିବି ତୁ ବାଜିବୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲବଣୀ ତାକୁ ଖାଇଲି ସବୁ ତ ଲବଣୀ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏଥର ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ି କହିକି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିକି ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟିଟା ମନକୁ ବାଜିଲା ଭଗବାନ ଘଣ୍ଟିଟା ମନକୁ ବାଜୁଥିଲା ଅନେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା ମାନିଲୁ ନାହିଁ ସେ ମାନୁ ନାହିଁ ସେ ବାଜି ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ପାଟିରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଜି ଲାଗିଛି ଚାରିକରେ ଗୋପୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସିଧା ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲେ ଆସିକି କଲେ କ'ଣ ଧରି ପକେଇ ହାତଟା କିଏ ନା ପ୍ରଭାବତୀ ନାମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ଆଜି ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ପାଟିରେ ଲାଗିଛି ଲହୁଣୀ ହାତରେ ଲାଗିଛି ତୁ ମୋତେ ମୋ ମା କେତେ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଆଜି ଏମିତି ଲାଗିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବି ଆଜ୍ଞା ହାତଟାକୁ ଧରିକି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଦେଖ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି ଆଉ ଦିନେ ଲବଣୀ ଖାଇବିନି ତୋ ଘରେ ଚୋରି କରିବିନି ତୋ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ି ଯେତେ ପ୍ରକାର କାକୁତି ବିରୋଧୀ ସିଏ ହେଲେ କିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ତ ରାଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ମା ମାନେ ଦଶମତୀ ଅନେକ ମାନେ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ କେବେ ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ କାରଣ ମା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଦେଖିବାକୁ ଏଣିକି ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ମୁଁ ଡରେ କାରଣ ସେ ଥରେ ଯାହା ଭାବିଦେବ ସେଇଆ ସିଏ ପଡ଼ିବ କଥା କହିବିନି ହେଲେ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ମୋ ନାତି ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବାତ ନେଇ ପାରିବି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଆ କହୁନି କହିଲା ନାହିଁ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଯାଇକି ବୁତାବୁତ କଲା ପରେ କାନ ଧୋଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଚ୍ଛା ତୋ ବାର ମତ କିଛି ମୋତେ କହୁଛି ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଦେଖୁଛି ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରଥରେ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି କହିଲା ଆଚ୍ଛା हमको बात चाहिए बोलो ओ रथ कैसे चलता है रथटा केमी चलुच घोड़ा बंधा घोड़ा तक भिड़ुच आप झूठ बोलते हैं अरे बेटा कैसे ये झूठ नहीं सच है ना देखो ना ये जो घोड़ा है इसका पैर जमीन पर नहीं है मुझे घोड़ा 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 तो माटी ऊपर नहीं ये टाणी लगे भी थी चिंता करो देवो बेटा काम करो तो जब बड़ हो जाएगा ना तो उसको मालूम हो जाएगा ना अच्छा अच्छा ठीक है छोटी है तब ना फोटो वीडियो कर चिंता देखो आजिकल पिला चला डाकुली अच्छी आमर सी जहाँ बस करते जानुवे तो कौटी दर्शन कर दर्शन कर चिंता करो ये सब पूर्व भाग्यर फल पिता माता सुकृत पुत्र हुए शास्त्रकार मैंने गोटे कपट कले आज्ञा आपण मैंने भागवत किसी जानते गीता जानते पुराण जानते आज्ञा सत्य जुगर जो यज्ञ कले यज्ञ ना कौन ना अश्वमेध यज्ञ से यज्ञर ना है अश्वमेध यज्ञ त्रेतयार जो यज्ञटी कले से यज्ञटी ना कौन पुत्रिष्टि पुओ पाई मैंने यज्ञ करते किए महाराज दशरथ आप जानते द्वापर जो यज्ञ कले
ରାଜସ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଏଇଠି ରହିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଗଲା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗଲା, ଖାଲି ପୁଅ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ଖାଏ। ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ତା ସାନ ଝିଅକୁ ହେଇଗଲା 7-8 ବର୍ଷ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ତା ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଏଇ ଝିଅଟା ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ତୋର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ଝିଅଟି ଶୁଣୁଛି, ଯାଇକି କହିଲେ ବାପା ଏ ମାଆକୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତୁମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ବାପା ମୁଁ ତ ଝିଅ ହେଲି ତମର ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ତ ଝିଅ ତମର ହେଇଗଲି ତମର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଗଲା। ଚିନ୍ତା କର ତା ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା। ସେଟା ନାଇଁ ଗ ମା ନାଇଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ସଂସାର କେମିତି ହେବ? ପୁଅବାଲାଙ୍କର ଝିଅ ଦରକାର, ଝିଅବାଲାଙ୍କର ପୁଅ ଦରକାର। ସେ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ, ତମେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ଆସିବେ। ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ଝିଅ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ତାକୁ ବିବାହ ହେବେ। ଏହିପରି ସଂସାର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଳି ବାଜିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଥା, ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷକୁ ଦିଆଗଲା ମାନ୍ୟତା, ଝିଅକୁ ଦିଆଗଲାନି ମାନ୍ୟତା। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁତ୍ରଠି ଯଜ୍ଞ କଲେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ମାସିର ଅବତାର ହେଲେ। ରାମ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ବାହାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାଣରେ ଦେଖିବେ, ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣେ ଭଙ୍ଗ ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୋଧମା ଶୋଧଂ ମମ ଦୋଷ ରବିଜତି। ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରାଣର ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖକକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଭାବନାରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଖାଲି ପୁଅଟି ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ଝିଅ ନହେଲେ ତ ସଂସାର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଝିଅ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଏଇଠି ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଯେ ପିତା ମାତା ସୁକୃତେ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ସୁଖୀ। ସନ୍ତାନ କହିଲେ ପୁଅକୁ ବୁଝେଇବ, ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବ। ସେ ସନ୍ତାନ ସୁଖୀ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ କୁଳ ଧର୍ମ ରଖିବ। କାରଣ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ମୋତେ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। କାରଣ ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ପୁଅ କଥା କହୁ, ତା ପୁଅ କଥା କହୁ, ତା ଝିଅ କଥା କହିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ତମେ ଯାହା ପୁଅ କଥା। ସେ ପୁଅ ସବୁ କରିବେ, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବୋଲାଣି ଦେଖ ବାର ଆଜି ପ୍ରଭାବତୀ ଧରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହାତକୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭାବତୀ ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଛି, ତୋ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ତୋତେ ତୋ ନାଁ ବି ତୁ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଟା ପଳେଇ ଯିବି। ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ିଦେ। ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ତୋ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି ଲହୁଣୀ, ହାତରେ ଲାଗିଛି। ତୋ ମା କେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଆଜି ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେବି କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟାକୁ। ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲ ଆଣି ଦେ ହରି ବୋଲ। କୃଷ୍ଣ କନ୍ୟା ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ମୋ ହାତଟା ଥିଏ ଟିକେ ଧର। ସିଏ କିନ୍ତୁ ରାଗରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ତୋ ମା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅପମାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ନେବି ଠିଆ କରେଇବି, ଅପମାନ ତୋତେ ଦେବି। ତୋ ମାଆକୁ ଆଜି ମୁଁ ଅପମାନ ଦେବି। ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ମୋ ମାୟା ମୋତେ
चिंता कर हठात कौन कले ना गोटे माया करी गोटे छक माने दांडे सब इार रास्ता से छक थाए मंडप भी थाए मंडप गोटे या मंडप या सारापर गुरुजन मानक से बसई आज सीना माँ मैंने आमर जो अच्छा माने बोल आनंद गवार हरि बोल आज्ञा छक जगह गोटे तैयारी करदे प्रभु मायाधर से माने गुरुजन मानक बसईदेला आज्ञा छक मानक माँ भूणी मैंने जिते जाती केमी जाती प्रभावती तो आगे आज्ञा बरगर होती केमी नहीं कृष्ण को पहुँचे देवे सीधा बाटे गला बेलू प्रभुकर मायारे कौन कला आज्ञा प्रभावती अनेकदेला बोला आलू आप गुरुजन मैंने मैंने बसती केमी जी जी रागी जाए जो माँ मैंने रागिजे से आज्ञा उदाहरण कर जिते उदाहरण तले पकईदे से आज्ञा उग्र ढाण करेंगे जो मूर्ति ढाण करते किए माँ दुर्गा महिषामर्दिनी वेश धारण करते जो प्रकार बर पाई महिषासुर एमती ना मरवे नहीं माँ का ये अवस्था देखी माँ प्रचंड रागी जाते क्या ना देवगण मानक रागी जाते एमती बर तुम दौच जहाँ भी हूँ से माँ ओढ़णाटा कौन था कान में पड़ाई कान में पड़ा मैंने से आज्ञा उग्र धारण करते आज उग्र आज प्रभावती उग्र मत धारण कर मुंडे ओढ़णा ना जिते अनेक छकरे बसुँच मैंने गुरुजन मैंने मायार ध्यान तो ये तथे कौन कले ओढ़णाटी देदेले ये ओढ़णाटी देदेले भगवान कृष्ण कहले प्रभावती गोटे कम कर तू ये हाथटा छाड़ी ये हाथ खाऊ क्या तो ओढ़णाटा नाला देखुले ओढ़णाटी पड़गला आखे देखी पारे से प्रभु माया कले कहले मोर हाथ तो काटिला जहाँ तो कौन कर माँ माँ मो माँ मत जहाँ बाड़े जहाँ कर जहाँ कर बांधिकी तो केत बाड़े केत कौन कर तेणु आज तू गोटे कम कर मोर ये हाथ छाड़ी ये हाथ खाऊ ओढ़णाटा पड़ी आज्ञा ये देखी पारना कृष्ण से तो कृष्ण साथी आदे प्रभु ताक हाथटी नहीं जाकि पुआ हाथ धरई बोल आने देख कृष्ण कन्या चिंता कले कल धरता क्या ओढ़णा पड़ी गुरुजन मैंने बसती ओढ़णा पड़ी देखी पारूनी जो ओढ़णा नथिला देखुला अणुला कड़े गला कौन है बोली जो ओढ़णा पड़गला पुआ हाथ धरई दे प्रभु कौन करे बुरी दे घरे आगे बोल हरि बोल बोल आने देख हरि बोल एपरी भाव कृष्ण पलायन गले निज माता कानी पण तले रहिले बोल आने देख आज्ञा कृष्णचंद्र आज देखते कौन माया प्रभावती धरी पकई कौन ओढ़णा पकई अन्य गोपांगना मैंने समस्त ओढ़णा पकई कहीं क्या देखी पार ना ओढ़णाटा पकईदे माँ मैंने गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य क्या बनईबेनि आजिकल ओढ़णा एमतिया ना आप विश्वास करेंगे न करेंगे मोर जी समुदुणी सी आज्ञा ओढ़णा पकई ये जाणी पकई मैं सी क्या देखो झील मो पुआ बाहर मो समुदुणी बोल आने भगवान हरि बोल तेणु आज आम देखिए उत्तर भारत लोक मैंने से माँ माता ओढ़णा आगू पड़े क्या देखिए अच्छी परंपरा सेमती तेणु आज ओढ़णा तो आम वृंदावन तो उत्तर भारत ना ओढ़णाटा एमती करके यहीपरि भाव यहीपरि भाव जो जाऊँच प्रभावती नहीं कृष्ण को रागे तम तम होती बाट तो जहाँ चौटा से दिशुची क्या पर दिशुना हाथी धरती कौन कृष्ण धरती कृष्ण जाकर डाकिले यशोमती हे नंदराणी यशोमती मत परा कहूल मिछ कहूँ देख तो पुआ हाथ धरिकी मुझे तो पुआ पाटी लगी लमणी हाथ में भी लगी धरिकी मुझे जिते एत पाटी कर डाकी दिखती किए प्रभावती एवं गोपाल मैंने समस्त अच्छा अनेक देले प्रभावती कहले कहीं तो आसुना बाहर यशोमती माँ रानी यशोदा माँ बाहर अनेक देले कहले कौन कौन कौच ना देख तुम पुआ हाथ धरिकी आसी सी लवणी ता पाटी लगी हाथ लगे तो विश्वास कर पड़ा मु तो मो घर एत लवणी अच्छी मो को खाई पाऊँ तुम घर खाऊ यशोदा माँ कौन कहे ओढ़ना टेकिलु ओढ़ना टेके टेकिला कौन है देख तुम पुआ को धरची ना देखिलु क्या धरचु अनेक देला बेलू ताहारी को हाथ
बोला अरे ये कि देखे ता पुआ हाथ धरछि गोटे खुदाटे दादा पळैला आगु अनेला कृष्ण छिड़ा आछि मां पाखे बोला अरे ये कोन बोला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विवस्व मृतमेत देवं गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे गोविंद दामोदर माधवे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद हरे गोविंद नारायण कृष्ण निराश्रयमं जगदीशरक्षं निराश्रयमं जगदीशरक्षं निराश्रयमं जगदीशरक्षं कृष्ण भगवान की जय। साढ़े गोटाणी आपुनी आसी आगे खाई सारा वर्षा आसला तो खाई